Hello everyone. My name is Prashanadis Bernike, and my ID number is 332100134. So today I'm going to finish finish my final project of interpreting. I will present. The topic is simultaneous and simultaneous interpreter, and I choose the video number 3, 4, and 5. So let's start from the video number 3. Ingin berbicara bahasa Inggris sesungguhnya dari pelajaran pertama Anda? Daftar untuk mendapat akun gratis seumur hidup Anda di Englishclass101.com. Hi everybody, my name is Alicia. Welcome back to Top Words. Today we're going to talk about 10 ways to stop translating in your head. Let's get started. Identify objects around you in English. The first way to stop translating in your head is to identify the objects around you in your target language. So if you're studying English, that means you look at the objects around the room, look at the things in your life. Don't think of them in your native language first. Think of them in your target language first. So if I look around the room, I see a computer, I shouldn't think my native language word. I should think my target language word. So start with the items and the situations in your everyday life. If I say computer in English, maybe I should say computer in Japanese. I should say not, I don't know, water in English. I should say omizu in Japanese. So start associating the words in your target language with your everyday life now. So if you're studying English, that means start getting familiar with the things in your everyday life in English. Ulangi frasa Repeat yang Anda phrases dengar. you hear native speakers use. Tip number Nomor 2 2 is adalah to mengulangi repeat the frasa phrases tersebut that you hear yang Anda native dengar speakers digunakan oleh use. penutur asli. So Jadi if jika you're Anda menonton watching saluran this ini channel, misalnya, for atau Anda example, sedang or you're menonton watching acara TV a atau TV film, show or a mendengarkan movie, cara penutur asli, listen for the way buatlah that native ungkapan-ungkapan speakers itu. make those Jika Anda phrases. mendengar If you ungkapan yang hear a belum pernah phrase you atau have Anda never dengar heard sebelumnya, before, kombinasi or kata you yang hear an menarik, interesting coba ulangi combination of words, try to sendiri. repeat them Jangan yourself. asal-asalan. Don't just Dengarkan, listen. coba Try to ucapkan say sendiri. them Jika Anda yourself. berada di If you're ruang in a publik dan public sulit bagi space and Anda it's untuk difficult melakukannya for you dengan to baik, do that, berlatihlah di fine. tempat yang lebih Practice in a nyaman place bagi where you Anda. feel more Mungkin jika comfortable. Anda Maybe memiliki if ruang you have pribadi some untuk private berlatih, space to ulangi saja. practice. Mereka Just membiasakan repeat mulut them. Get your Anda mouth mengucapkan used to kata-kata saying seperti the yang words dilakukan oleh the way penutur that the asli. speakers, Jika the native Anda speakers do. tidak pernah So if you melakukannya, never actually benar-benar say mengucapkan words, kata, if you're only jika Anda taking hanya in, if you're mendengarkan, only jika Anda hanya listening, and mendengarkan you're dan not tidak actually pernah menggunakan producing the bahasa yang language, sebenarnya, it's agak kind sulit of untuk hard berlatih dan mengasah to practice pelafalan and to Anda really hone your dan tingkatkan pronunciation, to pengucapan improve Anda. your Sehingga ketika pronunciation. Anda So mendengarkan when you penutur listen to asli, native cobalah speakers, mengulanginya try to repeat setelah after jadi. them. Misalnya, So jika for Anda sedang example, if belajar you're bahasa studying Inggris, Anda English, dapat you mencoba can try to mengulanginya repeat setelah video after ini. this Anda video. dapat You can mengulanginya repeat setelah after hal-hal the yang things saya I'm katakan, karena saying, mungkin because saya maybe menggunakan I'm ekspresi using atau an saya expression menggunakan or I'm using rangkaian a certain kosakata series of tertentu vocabulary seperti words yang together dilakukan oleh the way a penutur native asli. speaker Dan would. mungkin ada And baiknya it's mencoba maybe a good mempraktekkan idea to cara-cara try yang to dilakukan penutur practice the asli. ways that native Satukan speakers kata-kata put their mereka. words Jadi together. So cobalah try to mengulanginya setelah repeat penutur asli, after native terutama speakers, ketika Anda sedang especially melihat when you're media, looking dan at Anda media, bisa lakukan and ini you can ketika do Anda this when sedang you're membaca reading buku books juga. too. Anda You can dapat try to read out mencoba membaca read out baris-baris loud buku yang interesting menarik lines of dengan books that lantang, you find, or something that dengan maybe is lantang yang Anda difficult for temukan you. sesuatu Very yang nice mungkin sulit practice bagi tip. Anda. Make a situation where you Membuat can't situasi di mana escape Anda into tidak your dapat native melarikan language. diri. Make a situation where you can't escape into your native language Pada essentially dasarnya, means immerse yourself. pada Of course, dasarnya artinya going menemukan diri to pada that country negara or atau going pergi ke to a suatu tempat di place mana Anda hanya where dapat you berbicara dalam can bahasa speak itu only that sangat language sulit is very bagi difficult sebagian for dari some of Anda you. untuk Totally sepenuhnya understand. memahaminya. But Tapi if jika dalam in your hidup Anda, life Anda you can dapat menciptakan create a situasi di situation in perpustakaan your Anda, di library, kamar in Anda, your room, di rumahmu, in your di house, suatu somewhere, tempat for hanya just dalam an hour, selama 1 or jam I don't atau know, entahlah maybe a mungkin day. suatu I hari, don't aku know what tidak your tahu seperti schedule apa is like. But jadwal Anda, if you tetapi can apakah Anda create a dapat menciptakan situation situasi or atau menciptakan create an lingkungan di mana Anda environment tidak where you have punya pilihan no selain untuk
choice menggunakan but bahasa to itu. use that Dan Anda tidak language, bisa lepas and dari you makna cannot Anda, tidak escape, bisa meaning kembali you menggunakan cannot bahasa ibu go back to Anda sebagai using penopang your native Anda. language as a Tidak dapat crutch. You menggunakan can't bahasa Inggris sama use the native sekali. language at all. Itu It memaksa forces Anda you untuk to menggunakan use bahasa the yang Anda language that you're pelajari. studying. Tentu So, saja, of course, jika if Anda you are cukup lucky beruntung enough untuk to tinggal di negara live in the tersebut atau country tinggal or di to suatu live tempat in di a mana place orang-orang bicara where bahasa people yang speak Anda the pelajari language dengan you're baik, tapi studying, Anda harus great, keluar dan but you berinteraksi have dengan to go orang-orang yang out harus and Anda interact tempatkan with diri people. You have Anda to sendiri put di yourself tempat di in a mana place Anda where you have tidak no punya choice but to speak. It's very pilihan hard and selain it's bahasa. very Itu sangat scary sulit and dan it's sangat very menakutkan dan embarrassing sangat at first. memalukan pada But awalnya. Tapi if you jika Anda take meluangkan time to waktu untuk find mencari tempat places and to dan make menciptakan lingkungan environments yang that are nyaman bagi Anda, comfortable di for mana Anda you, merasa where you nyaman feel membuat comfortable kesalahan making mistakes dan and mengajukan asking pertanyaan, itu questions, it's sangat berharga very untuk proses valuable for belajar your Anda. learning process. This is actually something that I did. Okay, so this the first video. Let's we go into the next part. Okay, we're going to the next video. The second video is video number 4. Let's start. Syntax is a law of language that determines the word order and basic sentence structure within the different languages. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. It's the guidelines we use when speaking and writing so that sentences are understandable and coherent. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. These form the backbone of sentence construction, so let's break these definitions down. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Diction is the specific word choice meant to express certain meanings. Semantics is the meaning conveyed by the particular words used. We'll be focusing on syntax in this video. In the English language, there's a word order that is set in stone for most types of sentences. Of course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences will follow an SVO word order. Subject, verb, object. As in, the boy looks outside of the window. In this example sentence, we have the subject, boy, the verb, looks, and the object, outside. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the structure of sentences. You may not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful and will help you understand the sentence structure. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts: verbs, nouns, articles, and prepositions. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are noun phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Fun fact, SVO is not the only word order structure. Other languages vary word order and even include additional components in their sentence. In the example given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object is mat. The second picture is another way in which syntax can be written out. This diagram takes the sentence, the dog loves the girl, and breaks it down into articles, nouns, verbs, noun phrases, and verb phrases, just like the previous example. In this sentence, the subject is dog, the verb is loved, and the object is girl. Again, the syntax trees are not to be intimidating, but are used to better understand the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. An additional use for syntax trees is that whenever a different word order is used for a sentence, it can be decoded. For example, if you are hearing a sentence in a foreign language that follows a VSO order or some other variation, creating a syntax tree for that sentence can help you to put the words in SVO order so that you might understand what's being said. Let's have a recap.
adalah struktur kalimat. Syntax is the sentence 2. structure. Diksi adalah 2. pemilihan kata untuk Diction is the menghubungkan satu choosing of makna words to tertentu. relay 3. a certain meaning. Semantics adalah 3. makna yang Semantics diungkapkan dari is kata the yang meaning that is expressed from the words used. 4. Pohon sintaksis 4. adalah kalimat Syntax trees yang are a rapi neat untuk graphing tool to merupakan chart suatu sentence kalimat dan structure and make mengindikasi sense serta of word fungsinya dalam order dunia and bahasa how Inggris. it's functioning in the world of English. Terima kasih telah bergabung Thanks for dengan joining kami us untuk for tutorial this sintaksis. syntax tutorial. Jika If menurut you found Anda this video to be video helpful, Telegram check out kami the rest lainnya of our untuk channel mendapatkan for bantuan additional tambahan. So this is the last video, video number 5. Let's check it out. Let's start. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, pada kelabar di Gua Sitao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS. MERS-CoV menyebabkan MERS. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang berinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyak inang potensial membuat virus tak butuh kondisi tidak untuk berenang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap menyatu dalam sel inang, memungkinkan virus membaca kelengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Sebuah enzim yang memeriksa kesalahan
kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan kembali lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenal oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Ini sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. Hingga mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik.